What is up mga pandit? So yun, okay. Ito mga pandit is the Toyota Mirai. uh, Ito pinaka unang FCEV, kumbaga fuel cell electric vehicle ng Toyota. So ayun, ito'y cutaway, oh. Tingnan yung mga pandit, diba, ang ganda tingnan. So yung mga pandit, so dito tayo sa so ito, instead na makina, ito yung makikita natin dito is the fuel cell stack. So dito yung dito gaganap yung chemical reaction ng hydrogen gas tsaka yung oxygen, so to form chemical energy into electric energy. And then meron siyang FC power converter mga kapandit. And ito yung power control unit mga kapandit. So ayan, power control unit. And then meron siyang high pressure hydrogen tank. Yes, yung makikita natin mga kapatid, ano-anong mga component nito, no? Mga major component ng FCEV or the fuel cell electric vehicle. So una dito tayo sa ito yung fuel cell stack. Dito where the chemical energy or chemical energy takes place, converting into an electric energy. So yan, so instead of an engine, fuel cell stack, no, yung makikita natin. So ito yung FC power converter. And then ito yung power control unit. Yan. So, and we have this one is the high pressure tank, hydrogen tank. Okay. And actually ito din is the high pressure hydrogen tank. High pressure yan. Dito yung exhaust pipe dyan. Then ito yung fuel filler. Dito instead of gasoline or gasoline natin nilalagay, dito takes place yung kung magre-refill tayo ng hydrogen gas. So yan. Okay. Yan mga kapandit, to. Ayan, dyan may refill. Okay. And you have the battery. This one is the battery mga kapandit. Yan. Battery yan mga kapandit. And electric motor is there. Electric motor. Diretso na yan dun sa mga gulong. And then the high pressure hydrogen tank. So bali tatlong hydrogen tank, high pressure hydrogen tank, yung mga kapandit. So yan, ito yung kasi cutaway siya, ito yung other side ng sasakyan. Okay, so explain natin how it works mga kapandit.